الذي ييسر لمن أحبه الطاعات ويعسر عليه المخالفات ويوفقه لاتباع النبي محمد سيد السادات صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلهذا كان لأهل العلم المقام العالي عند رب البريات، لأنهم خلفاء سيد السادات محمد محبوب رب البريات صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلهذا جعل الله سبحانه وتعالى فيهم الخلافة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو، فإنه ثنى بالملائكة وثلث بأولي العلم. الله يجعلنا وإياكم من أهل العلم ظاهرا وباطنا، ويسلك بنا وبكم مسالك الصادقين في طلب العلوم النافعة المتصلة بسيد الأنبياء والمرسلين، فإن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فلا بد أن نأخذ العلم بسنده المتصل عن سيد العلماء وسيد الأولياء وسيد الصادقين وسيد المخلصين وسيد الخلق أجمعين، محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Beliau Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kemudahan kepada orang-orang yang dicintai untuk melaksanakan taat dan mempersulit untuk maksiat. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik, pertolongan, sehingga kita bisa mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kajian pagi ini insyaallah tentang ilmu. Beliau menjelaskan tadi para ulama itu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena merekalah penerus dakwah dan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist." Allah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Dia, dan juga para malaikat dan juga orang-orang yang berilmu. Jadi yang pertama bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah adalah Allah sendiri. Nomor dua para malaikat. Nomor tiga adalah orang-orang yang berilmu, para ulama. Ini menunjukkan keistimewaan para ulama. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang memiliki ilmu, alim zahir dan batin. Dan semoga kita selalu berada di jalan orang-orang soleh di dalam mencari ilmu yang bermanfaat, yang sanadnya bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu agama itu adalah agama itu sendiri. Karena itu ketika belajar ilmu agama, perhatikan dari siapa kita belajar. Carilah ilmu agama dari guru yang sanadnya bersambung kepada gurunya, kepada gurunya, kepada gurunya, sampai bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sayyidina Sulaiman khayyarahu Allah bainal mulk, bainal mal, wa bainal ilm wal hikmah. فاختار العلم والحكمة فأعطاه الله الملك والمال، حاز خير الدنيا وحاز خير الآخرة لما قصد أعلى الدرجات.
فإن ما دونها يعطى من غير طلب فاطلب الأعلى تعطى ما دونه وإن طلبت الأدنى فعسر عليك الأعلى لأنه لا يطلب الدون إلا سفيه العقل مغبون. Nabi Sulaiman alaihissalam itu diberi pilihan oleh Allah antara diberi ilmu, antara diberi kekuasaan, kerajaan. Pilihan kedua adalah harta, pilihan ketiga adalah ilmu dan hikmah. Nabi Sulaiman memilih yang terakhir, memilih ilmu dan hikmah. Hasilnya apa? Akhirnya Allah memberikan kepada beliau ilmu dan hikmah sekaligus kekuasaan, kerajaan dan harta yang sangat luas. Beliau mendapatkan kebaikan dunia akhirat gara-gara beliau memilih pilihan yang tepat, pilihan yang paling agung, yang paling tinggi, yaitu ilmu. Dan begitulah kita seharusnya, kata beliau. Ketika kita memiliki beberapa pilihan, maka pilihlah yang paling tinggi. Dengan begitu yang bawah akan dapat semuanya. Tapi kalau kita milih yang rendah, maka kita akan sulit mendapatkan yang lebih tinggi. Dan orang yang dikasih pilihan antara beberapa pilihan, ada yang rendah, ada yang tinggi, kok dia memilih yang rendah, ini berarti akalnya kurang. Wa kullu man ta'allama mas'alah wa 'amila biha fa huwa 'alim. Amma man ta'allama mas'alatan wa lam ya'mal biha fa huwa laysa bi'alim. كل من تعلم وعمل فذاك هو العالم. فحينئذ لا يشترط للتعليم أن تكون عالما، أهم شيء تعلم تلك المسألة وتعمل بها، ثم تذهب إلى أهلك إلى بيتك تعلمهم ما تعلمته في ذلك المجلس حتى يستفيدوا. فإنه قد كان أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يحضرون المجلس مع حبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء إلى بيته يسأله أهله ماذا حدثكم رسول الله، ماذا أنزل على نبي الله، ماذا شرع لكم الأحكام، فيخبرونه فينتشر العلم ويزداد العلم. فإنك إذا جئت لأهل بيتك وقلت لهم اليوم تعلمنا من السنة كذا، من الشريعة كذا، ذاك يزكو وينمو. فإن العلم إذا علمته لغيرك ثبت في قلبك، وإن كتمته في صدرك شرد من قلبك. فإذا أردت له ثبات فانشره لكي تحوز التبليغ عن الله وعن رسوله، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم بلغوا عني ولو آية. أي إذا أنت علمت بمسألة وعملت بها فبلغتها لغيرك فإنك حينئذ تحوز الثواب من الله، وكل من علمته حزت ثواب. فلهذا كانت أعمال الأمة كلها بكفة سيد المعلمين الرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Orang itu bisa dikatakan alim tidak harus memiliki ilmu yang luas. Orang yang mengerti satu masalah di dalam ilmu agama, kemudian dia mengamalkannya, inilah hakikatnya orang yang alim. Orang alim itu yang mengerti kemudian mengamalkan ilmunya. Adapun jika ada orang ilmunya banyak tapi tidak diamalkan, ini tidak bisa disebut orang alim. Orang alim itu sekali lagi beliau menekankan adalah orang yang mengerti dan mengamalkan ilmunya. Kemudian akan lebih baik lagi ketika ilmu itu kita ajarkan kepada orang lain. Kita seperti pagi hari ini mendengar beberapa keterangan tentang sunnah Rasulullah SAW, tentang syariat Rasulullah SAW, maka pengetahuan ini mari kita amalkan. Kemudian ketika kita pulang ke rumah,
kita beritahu keluarga kita ilmu yang telah kita terima, ketika kita ajarkan kepada mereka. Seperti inilah yang dilakukan oleh para sahabat dulu. Para sahabat itu mereka hadir di majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendengarkan ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sampai di rumah, keluarganya bertanya, ilmu apa yang didapat hari ini dari Rasulullah? Rasulullah mengajarkan kita apa tentang sunnah, tentang syariah. Kemudian dia memberitahu keluarganya. Akhirnya penyebaran ilmu di zaman itu melalui cara seperti ini. Setiap orang menerima ilmu dari Rasulullah, mengamalkan dan memberitahu kepada orang-orang terdekatnya. Ilmu itu ketika kita pelajari, kemudian kita amalkan dan kita ajarkan kepada orang lain, akan berkembang. Tambah lama tambah luas dan akan menetap, menancap kuat ada dalam hati kita, tidak bakalan lupa. Tapi kalau kita memiliki ilmu kemudian tidak kita ajarkan kepada orang lain, bakalan hilang, bakalan lupa. Ketika kita mengajarkan ilmu kepada orang lain, kita akan mendapatkan pahala yang besar, yaitu pahala tabligh, menyampaikan syariatnya Nabi kepada orang lain. Dan ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah. Sampaikanlah ajaranku kepada orang lain walaupun hanya sekedar satu ayat saja. Dengan begitu kita akan mendapatkan pahala yang besar, pahala untuk kita sendiri, dan ketika orang lain yang kita ajari mengamalkan ilmu yang kita ajarkan, kita akan dapat pahalanya juga. Oleh karena itu, semua kebaikan yang dilakukan oleh umat ini, pahalanya juga akan didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قال سيدنا عيسى على نبينا وعليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة وأزكى التحية والتسليم من تعلم فعلم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات والأرض. فحرص على كل صفة يحبها الله ورسوله حتى تفوز القرب منه سبحانه وتعالى ومن حبيبه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم هو العلم كله. فأول العلم حبيب الله محمد، وآخر العلم حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر. ماذا يقول بعد هذا؟ مع علم أنه أفضل البشر، بل أفضل من خلق الله. فلما وصل الإمام الأبوصيري عند هذا البيت توقف ولم يدري ما يقول بعد هذا. فمبلغ العلم فيه أنه بشر. فطرح الدواء وطرح الكلام وأخذته سنة من النوم، فرأى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول له وأنه خير خلق الله كلهم. كان هو يظنه أنه بشر، فلما في ليلة الإسراء والمعراج تبين أنه سيد الخلق والبشر، سيد الأنبياء والمرسلين، وإمام الأنبياء والمرسلين، وإمام الملائكة المقربين. ثم بعد ذلك صفلت المعارج العشرة من بيت المقدس إلى السماوات السبع الطباق إلى أن وصل حضرة الإطلاق. فلما أعرج به إلى السماء تبين أنه أفضل من البشر، بل هو من الملائكة. فلما جاوز سدرة المنتهى حتى كان قاب قوسين أو أدنى، وتلك مزية لم
يدركها نبي مرسل ولا ملك مقرب إلا الحبيب المحبب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فحينئذ عرفنا أنه ليس بشر خلق بل زاد على البشر والباقي الملائكة، إذ جبريل يتأخر والحبيب الجليل يتقدم ليتصل بمولاه الحق الأعلى سبحانه وتعالى. فإذا هو فوق البشر وفوق الملائكة، هو فوق الفوق، فأفضل ما خلق الله. فقام الإمام الأبوصيري وكتب البيت وأنه خير خلق الله كلهم، ثم تم بعد ذلك بقية القصيدة فكانت من أحسن القصائد، فكانت من قرأها بنية الشفاء من أي داء حصل له الشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى ببركة سيد العلماء العاملين الهاديين المهديين محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. Nabi Isa ala nabiyina wa alaihi wa ala sairil anbiya wal mursalin afdhalus salati wat taslim. Beliau berkata, barang siapa yang belajar ilmu kemudian mengamalkan dan kemudian mengajarkannya kepada orang lain, inilah orang yang betul-betul agung, yang diagungkan oleh Allah baik di langit maupun ada di bumi. Beliau menasihatkan kepada kita, ketika kita mendengar sifat-sifat yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berusahalah kita untuk memiliki sifat itu. Dan berusahalah untuk menjauh dari sifat-sifat yang tidak disukai oleh Allah, tidak disukai oleh Rasulullah. Dengan begitu kita akan menjadi orang yang dekat kepada Allah dan dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang benar adalah yang bersambung sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena permulaan ilmu adalah kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ilmu juga adalah kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Busiri di dalam Burdah salah satu bait qasidah mengatakan, "Famablagul ilmi fihi annahu basyarun." Puncak pengetahuan kita tentang Nabi Muhammad adalah bahwa beliau itu adalah manusia. Nabi Muhammad itu adalah manusia. Setelah menulis bait ini, baru dapat separuh bait ini, beliau tidak bisa melanjutkan burdahnya. Bingung mau nulis apa, tidak bisa. Akhirnya sampai beliau ngantuk dan tertidur. Ketika tidur, bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpi itu Rasulullah menyempurnakan bait qasidah tadi itu. Awalnya famablagul ilmi fihi annahu basyarun. Dalam mimpi Rasulullah melanjutkan menyempurnakan bait itu, wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik makhluk Allah. Paling baiknya makhluk Allah, paling utamanya makhluk Allah dibanding apapun adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selalu makamnya ditinggikan setiap saatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Awalnya secara zahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seolah-olah manusia biasa. Tapi ketika terjadi Isra, barulah tampak kepada kita keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika malam Isra itu tampak bahwa beliau ini adalah manusia terbaik. Setelah Isra kemudian Mi'raj, naik ke atas 7 langit. Dari situ tampak kepada kita bahwa Nabi Muhammad SAW ini manusia, tapi tidak seperti manusia lainnya. Buktinya beliau bisa naik ke atas 7 langit bersama para malaikat.
Jadi tampak kepada kita bahwa Nabi Muhammad SAW ini manusia, tapi seperti malaikat. Kemudian naik lagi ke Sidratul Muntaha, naik lagi ke atasnya, sampai kepada suatu tempat yang para malaikat pun tidak bisa sampai ke situ. Bahkan pemimpin para malaikat, yaitu malaikat Jibril, tidak bisa untuk melewatinya. Tapi Nabi Muhammad SAW masih terus melanjutkan perjalanan. Dari situ tampak kepada kita bahwa Nabi Muhammad SAW ini manusia, tapi mengungguli semua manusia. Bahkan mengungguli semua para malaikat, bahkan pemimpin para malaikat. Dari situ kita bisa paham bahwa Nabi Muhammad SAW ini adalah makhluk terbaiknya Allah. Beliau mengungguli semua manusia dan mengungguli semua malaikat. Setelah Imam Busiri bangun, ditulis tadi itu penyempurna bait yang didengar dari Rasulullah melalui mimpi, famablaghul ilmi fihi annahu basyarun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Setelah itu beliau Imam Busiri bisa melanjutkan burdahnya dengan begitu lancar sampai sempurna menjadi qasidah burdah. Qasidah yang sangat indah yang berisi tentang pujian-pujian kepada Rasulullah SAW, yang jika dibaca qasidah burdah itu dengan kemantapan hati, maka khasiatnya akan sangat besar. Kalau dibaca kepada orang sakit separah apapun, dengan niat yang kuat akan diberi kesembuhan. Penyakit apapun akan sembuh dengan dibacakan burdah dengan barokah Nabi Muhammad SAW. يقول الإمام البوصيري دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم. فإن نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم في تطبيق شريعته. إذا علمت بالعلم بمسألة وعملت بها حينئذ يأتي نور محمد. ثمرة العلم والعمل نور محمد، ثمرة الشريعة الذي هو العلم، والطريقة الذي هو العمل ثمرة الحقيقة. نور يذكره الله في قلب المؤمن، هذا نور محمد. لا كما يتكلم بعض الناس في نور محمد على غير علم، بل على طريقة الوسواس الخناس. نور محمد هو الالتزام بشريعته، هو إحياء سنته. هذا هو نور محمد لمن أراد نصيبه من نور محمد. فقد قال الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. وهذا هو العلم اللدني المتصل بنور محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Dalam bait kasidah yang lain di dalam burdah itu Imam Busiri mengatakan da'mat da'athun nasara fi nabiyyihi. Kita mau memuji Nabi Muhammad dengan pujian apapun silahkan. Yang terpenting jangan meniru apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani di dalam menuhankan nabinya. Itu saja yang tidak boleh bagi kita. Wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Selain itu silahkan dipuji dengan cara apapun Nabi Muhammad SAW, terserah kita. Yang penting jangan sampai meniru orang-orang Nasrani. Nur Muhammad, cahaya Nabi Muhammad SAW itu hakikatnya adalah ketika kita menerapkan syariat Nabi Muhammad SAW. Ketika kita belajar ilmu agama, kemudian kita amalkan, saat itulah akan datang masuk ke hati kita cahaya Nabi Muhammad SAW. Jadi hakikat cahaya Muhammad, Nur Muhammad SAW itu adalah kita mempelajari syariat beliau, kemudian mengamalkannya yang disebut dengan thariqah. Setelah kita mengamalkannya akan datang buahnya yaitu hakikah. Itulah hakikatnya Nur Nabi Muhammad SAW. Jadi Nur Muhammad itu bisa kita dapatkan dengan mempelajari agama Nabi Muhammad, syariat Nabi Muhammad, sunnah-sunnah Nabi Muhammad, kemudian kita amalkan. Ini hakikat Nur Muhammad. Tidak seperti
yang diterangkan, yang dijelaskan oleh sebagian orang yang mereka menjelaskan Nur Muhammad tanpa dasar, dengan tidak benar, yang mereka menjelaskan dari bisikan-bisikan setan, kata beliau. Tidak seperti itu. Mengamalkan ilmu, mengamalkan syariat dan sunnah Nabi Muhammad, inilah hakikatnya nur Nabi Muhammad SAW. Dalam salah satu hadis beliau bersabda, kurang lebih artinya, barang siapa yang mengamalkan ilmu yang dia ketahui, maka Allah akan menambah ilmunya, memberikan kepada dia ilmu laduni. فإنه قد ظهر في هذه الأيام أناس يتكلمون على نور محمد بغير علم، حتى لبس عليهم إبليس الخسيس ليلحقهم بحزبه المناحيس ويخرجهم من اتباع سيد الناس إلى اتباع عدو رب الناس إبليس الخسيس، حتى أنهم خرجوا عن الشريعة تحت عنوان نور محمد، حتى أنهم قالوا الصلاة قبل الصلاة، إذا صلى القلب فما حاجة الجوارح تصلي. أخرجه إبليس الخسيس عن المنهج النفيس وعن اتباع سيد الناس محمد صلى الله عليه وسلم، ووسوس عليهم الوسواس الخناس لأنهم لم يتفكروا في علمهم ولم يتصلوا بعلمهم بمن اتصل بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلهذا كان الاتصال بالعلم لسيد العلماء أساس متين بتعلم العلم لينتج الإنسان المؤمن ويمشي ويثبت على الصراط المستقيم. Pada akhir-akhir ini banyak orang membahas tentang Nur Muhammad tapi tidak berdasar. Ilmunya tidak bersanad kepada Rasulullah SAW. Akhirnya dia sesat dan menyesatkan orang-orang lain. Akhirnya dia bukannya malah mengikuti Nabi Muhammad SAW, justru sebaliknya mengikuti musuh terbesar Tuhannya Nabi Muhammad SAW, yaitu iblis. Akhirnya orang yang membahas hal-hal tentang nur Nabi Muhammad dengan tidak benar tadi keluar dari syariah dengan jargon, dengan slogan Nur Muhammad SAW. Banyak dari mereka tidak sholat, cukup sholat dengan hati. Ini orang-orang seperti ini pastikan ilmunya tidak bersanad dengan sanad yang bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. ولنا شاهد في سيرة سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني كيف كان حاله مع الله، كيف كان فقهه في دينه عندما كان في بعض مجاهداته في خلوته مع الله سبحانه وتعالى يناجيه، إذ تجلى عليه نور كثير فسمع هاتفا من ذلك النور يقول له يا عبد القادر قد وضعت عنك التكاليف وأبحت لك المحرمات فافعل ما شئت. لو كان إنسان مغرور لم يثبت على قواعد في فقه دينه لاغتر بذلك وظن أنه يخاطب من ذلك النور، وظن أنه نور متصل بالنبي محمد، فعرف أن هذا الصوت من تلبيس إبليس فقال له اخسأ يا عدو الله، فتحول ذلك إلى دخان ثم تحول إلى ظلمة، فسمع صوتا يقول له إبليس الخسيس لقد خدعت بهذه الحيلة 70 عابد فأخرجتهم من العبادة إلى الزندقة، ولكنك يا عبد القادر لثبوت
قواعدك على فقه دينك، ولأنك قد ثبت على الفقه بالدين لم تستجب لخاطر الشيطان الرجيم. لماذا؟ لأنه يعلم أن كل فعل أو قول أو خاطر يخالف شرع النبي محمد فهو من إبليس الخسيس. فلما سئل الشيخ عبد القادر الجيلاني كيف هذا يخاطبك من هذا النور، وكيف عرفت أنه منادي إبليس الخسيس، منادي الشيطان الرجيم؟ قال حبيب الله محمد لم توضع عنه التكاليف، حبيب الله محمد لم تبح له المحرمات، إذا أبيحت لخير الخلق. بل الحبيب محمد ما ثبت أنه صلى منفردا في أحد الفروض الخمسة أبدا. ليه؟ لأنه شرع لأمته. فلما سمعت هذا مخالف لشرع النبي محمد فالقاعدة عندنا أن الميزان اسمه محمد، القاعدة محمد، فكل ما خالف شرع محمد، دين محمد، سنة محمد، فهو بعيد عن نور محمد. فإذا ابتعدت عن نور محمد استولى عليك ظلمة إبليس، لكن يلبس على حزبه المناحيس، يجعل له في الظاهر نور وفي الباطن ظلمة، ظاهره الرحمة وباطنه العذاب. فعلم ذلك بماذا؟ بفقهه في دينه. علم أن هذا المنادي من الوسواس الخناس، ليس من ملك أو من رب الناس، فلهذا تعوذ به فخنس بالحال. والشيطان يخنس من ذكر الله لأنه يوسوس لتبعد عن ذكر الله. فلهذا إذا أذن المؤذن أو قيمت الصلاة فإن الشيطان يهرب من خوفه، له ضراط من شدة الخوف، يطلع الصوت من دبره من شدة الخوف. ليه؟ فإذا استولى عليك ذكر الرحمن ومحبة حبيب الرحمن محمد سيد الأكوان فإن الشيطان يفرغ منك كما كان يفرغ من عمر، كما قال النبي محمد إن الشيطان لا يفرغ من ظلك يا عمر إذا سلك عمر فجا سلك الشيطان فجا آخر. لماذا هكذا يا عمر؟ هل هذه خصوصية لعمر؟ لا، ليست خصوصية لعمر، بل كل من حكم شرع الله واتقى الله وخالف نفسه وهواه فإن الشيطان يفرغ منه كما يفرغ من عمر. وبذلك أخبرنا سيد البشر محمد محبوب الإله الأبر سبحانه وتعالى. فالله يوفقنا وإياكم للاهتداء بهداه والاقتداء به والمحبة له، ويحيينا على سنته ويميتنا على ملته ويحشرنا في زمرته في عافية من غير ابتلاء ولا امتحان، بل بمحض الجود والامتنان بجاه الحبيب الأكرم سيد الأكوان محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Dalil atau bukti dari apa yang beliau sampaikan tadi, bahwa hakikat nur Nabi Muhammad itu adalah mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, bukan yang lain. Buktinya adalah bisa kita ambil dari kisah Sultanul Auliya Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Bagaimana mujahadahnya beliau, bagaimana
konsistensi beliau dalam mengikuti Nabi Muhammad SAW, bagaimana keluasan ilmu beliau. Suatu ketika Syekh Abdul Qadir ini pernah berkhulwat, beribadah kepada Allah, bermunajat kepada Allah, berzikir kepada Allah. Semua ibadah beliau lakukan. Di tengah-tengah beliau berkhulwat, tiba-tiba muncul cahaya yang sangat terang di hadapan beliau. Kemudian dari cahaya yang terang tersebut keluar suara yang mengatakan, wahai Abdul Qadir, segala taklif, kewajiban-kewajiban, larangan-larangan sudah aku gugurkan untukmu. Kamu tidak perlu lagi melakukan kewajiban dan tidak perlu lagi meninggalkan keharaman-keharaman. Kamu sudah mencapai makom, diperbolehkan meninggalkan kewajiban, diperbolehkan melakukan keharaman. Mendengar bisikan ini, kalau orang itu dasar ilmu agamanya, syariatnya kurang kuat, pasti akan tertipu, pasti akan mengira ini nurnya Nabi Muhammad SAW. Dia sudah mendapatkan nur Muhammad sehingga makomnya khusus, tidak perlu sholat dan tidak perlu yang lain. Tapi Syekh Abdul Qadir tidak demikian. Karena kuatnya beliau dalam syariat, akhirnya beliau selamat. Beliau meminta perlindungan kepada Allah, kemudian bilang, ikhsa ya adullah, pergilah kamu wahai musuh Allah. Seketika cahaya yang terang tadi itu berubah menjadi asap, kemudian berubah menjadi kegelapan. Setelah berubah menjadi kegelapan, dari kegelapan itu terdengar suara, wahai Abdul Qadir, ketahuilah, dengan tipu daya seperti ini aku telah menyesatkan 70 orang yang ahli ibadah. Ada 70 orang ahli ibadah seperti kamu ini, aku sesatkan dari ahli ibadah menjadi orang-orang zindik yang meninggalkan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi engkau bisa selamat dariku dengan kekuatan ilmumu, keluasan ilmumu, kekuatan syariatmu. Dan begitulah Syekh Abdul Qadir ini kemudian lantas ditanya, bagaimana Anda bisa selamat dari tipu daya setan yang menyesatkan banyak orang tadi? Syekh Abdul Qadir lantas menjelaskan, iya, aku berpikir Nabi Muhammad SAW, kekasih Allah yang sangat dicintai oleh Allah, yang paling tinggi makamnya dibanding makhluk siapapun, itu tetap menjalankan syariat, tidak melakukan keharaman-keharaman, apalagi yang lain. Nabi Muhammad saja, jangankan tidak sholat, Nabi Muhammad itu seumur hidup belum pernah sholat 5 waktu sendirian, tidak pernah. Semua sholat 5 waktu berjamaah. Orang lain bisa tidak wajib sholat, ini bagaimana? Nabi Muhammad SAW selalu sholat 5 waktu dengan cara berjamaah. Dengan inilah aku tahu bahwa bisikan tadi itu bukan dari Allah, bukan dari Nabi Muhammad SAW, tapi dari iblis. Maka kita kalau kepingin selamat, jadikanlah panutan kita, jadikanlah pegangan kita itu syariat Nabi Muhammad SAW. Yang cocok dengan syariat Nabi Muhammad SAW silahkan diambil. Yang bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad SAW maka harus ditinggalkan. Walaupun dohirnya cahaya seperti tadi, kalau bertentangan dengan syariatnya Nabi, hakikatnya itu adalah kegelapan. Begitulah ketika kita mendapatkan bisikan-bisikan yang tidak baik dalam hati, itu dari setan. Apa yang harus dilakukan? Zikirlah kepada Allah, karena setan itu akan terbakar ketika mendengar zikir, dia akan kabur. Ketika dikumandangkan adzan, dikatakan dalam hadis, kalau adzan itu dikumandangkan, iblis dan pasukan-pasukannya itu akan kabur, menjauh dari tempat adzan itu. Kenapa? Kalau dia tetap di situ bakal terbakar. Akan menjauh dari tempat adzan itu sambil lari
lari itu sambil kentut-kentut dia. Sepanjang lari, sepanjang jalan itu sambil kentut-kentut, saking takutnya. Karena itu kalau mendapatkan bisikan-bisikan yang tidak baik, segeralah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita itu kalau selalu berzikir, selalu berpegang pada syariatnya Nabi, selalu bertakwa, setan akan lari menjauh dari kita sebagaimana setan takut kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu kalau masuk satu lorong, masuk satu gang, setan itu tidak mau ambil resiko daripada terkena hembusan nafasnya Sayyidina Umar, mending cari jalan lain. Apakah hal ini merupakan kekhususan dan keistimewaan Sayyidina Umar? Tidak. Ini tidak khusus Sayyidina Umar. Lantas untuk siapa? Untuk siapapun yang bertakwa kepada Allah, mengikuti syariat Allah dan selalu melawan nafsunya. Dengan begitu setan akan menjauh dari orang ini sebagaimana setan menjauh dari Sayyidina Umar. Kemudian beliau berdoa semoga Allah memberikan taufik pertolongan kepada kita agar kita selalu berada dalam petunjuk Rasulullah SAW, mengikuti Rasulullah SAW, hidup selalu mencintai Rasulullah, meninggal tetap berada pada agama Rasulullah. Nanti ketika dibangkitkan bersama kelompoknya Rasulullah SAW tanpa didahului oleh ujian, cobaan, tapi murni anugerah dari Allah dengan berkat Nabi Muhammad SAW. إذا أردت الحفظ من وساوس الشيطان فواظب على ذكر الرحمن صباحا ومساء 100 مرة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فإذا دخلت أو خرجت فقل آمنت بالله اعتصمت بالله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإنه يتنحى عنك قرينك من الشيطان فيقول له شيطان آخر ما لك؟ فقال كيف وقد وقي وكفي ما نقدر فيه. فإذا خطر لك خاطر من الشيطان فاستعذ بالله الرحيم الرحمن وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 10 مرات في نفس واحد يجيك الله شر ذلك الخاطر. فإذا اشتدت عليك الخواطر فقل في دعائك اللهم إنك سلطت علينا عدوا بصيرا بعيوبنا مطلعا على عوراتنا يرانا هو وقبيل من حيث لا نراهم اللهم فآيسه منا كما آيسته من رحمتك وجنته منا كما جنته من عفوك وباعد بيننا وبينه كما باعدت بينه وبين جنتك إنك على كل شيء قدير. فإنك تحفظ من ذلك العدو الذي حذرك الله من كل قرآن. وإن الشيطان قال الله إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا واتخذ حبيب الرحمن قدوة وأسوة حسنة تتبعه في أحواله في أقواله. في أول العلم محمد وآخر العلم محمد. انظر كيف كان ينام الحبيب محمد، كيف كان يأكل، كيف كان يمشي، كيف كان عند استيقاظه من النوم، كيف عند دخوله الحمام وعند خروجه منه، كيف هو في أذكار صباحه ومساء. فاقتدي بالحبيب محمد في جميع أحوالك تفز بالعلم الظاهر والعلم الباطن. والله يجعلنا وإياكم من أهل العلم الظاهر وأهل العلم الباطن بجاه سيد أهل الظاهر وسيد أهل الباطن محمد محبوب رب العالمين الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. لا إله إلا الله كم مرة؟ كل يوم صباح ومساء. Beliau mengajarkan kepada kita beberapa zikir agar kita selamat dari gangguan setan, selamat dari ajakan-ajakan buruk setan yang disebut dengan waswasah. Pertama, rutinkanlah untuk membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali setiap pagi dan sore. Kalau kita istiqomah membaca zikir ini
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali pagi dan sore, insyaallah kita akan dijaga oleh Allah, tidak akan mengikuti bisikan-bisikan buruk setan. Kemudian setiap orang itu memiliki setan yang disebut qarin, setan yang selalu mengikuti kita. Setiap orang itu ada, dibarengi setan kemana-mana. Setan yang barengi kita inilah yang selalu membisikkan hal-hal buruk, sehingga kita kemudian ketika dia mengikutinya akan terjerumus ke dalam maksiat, naudzubillah. Maka untuk menjauhkan qarin ini, setan yang selalu menemani kita ini, biar dia jauh dari kita, tidak sering-sering membisikkan hal-hal yang buruk pada kita, sering-sering baca ini. Setiap kita baca ini dia akan menjauh, nanti balik lagi, baca lagi, jauh lagi. Kalau kita baca terus, rutin kita baca, maka insya Allah kita tidak akan punya pikiran-pikiran buruk yang bersumber dari setan. Yaitu bismillah, amantu billah, i'tasamtu billah, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwata illa billah. Ya, bismillah, amantu billah, i'tasamtu billah, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwata illa billah. Ini kalau kita baca, setan yang membersamai setiap orang itu akan pergi jauh. Akhirnya ketika pergi jauh, ketemu temannya sesama setan, ditanyai, ngapain kamu tinggalkan temanmu? Sana barengi, bisikan hal-hal buruk. Kenapa kok menjauh? Waduh, saya nggak bisa ini. Dia selalu baca zikir yang membuat saya ini terbakar kepanasan, tidak kuat. Nah, ini yang kedua. Dengan begitu, insya Allah setan itu akan menjauh dari kita. Kemudian yang ketiga, agar kita dijauhi oleh setan. Ketika dalam hati kita kok ada bisikan-bisikan buruk, dorongan-dorongan untuk melanggar syariatnya Nabi Muhammad SAW, maka bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim 10 kali dengan satu nafas. Langsung akan hilang pikiran itu. Akan hilang, pikiran buruk tadi akan hilang, sehingga tidak sampai kita lakukan. Jadi baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim 10 kali dengan satu nafas. Cuman kadang ada setannya ini yang datang ini kelas profesor. Jadi bisikannya itu sangat kuat. Sangat kuat. Dibacai a'udzubillah 10 kali belum lenyap. Maka ada yang sangat ampuh untuk melenyapkan bisikan itu, yaitu doa yang tadi beliau sebutkan, Allahumma innaka sallatta alaina aduan basiran bi uyubina muttalian ala auratina yarana huwa wa qabiluhu min haitsu la narahu Allahumma fa'ajizhu minna kama ayastahu min rahmatik wa qannithu minna kama qannatahu min afwik wa ba'id bainana wa bainahu kama ba'adta bainahu wa baina jannatik innaka ala kulli syai'in qadir. Ini kalau dibaca, sekuat apapun bisikan buruk itu akan lenyap. Setan itu musuh kita, karena itu jadikan dia sebagai musuh. Jangan menjadikan dia sebagai teman dekat kita. Caranya bagaimana? Ikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Ikuti ilmu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Terapkan sunnah-sunnah Nabi di setiap aktivitas kita. Kita harus paham bagaimana Nabi tidur. Kita tidur dengan cara seperti itu. Bagaimana Nabi ketika makan, ketika minum, ketika bangun tidur, ketika mau masuk kamar mandi, keluar dari kamar mandi, zikir-zikir pagi dan sore yang beliau baca apa saja. Dengan begitu, kalau itu kita terapkan, dengan sendirinya kita akan dijadikan orang yang alim zahir maupun batin. Semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang alim zahir batin dengan barokah Nabi Muhammad SAW. الله يجمعنا وإياكم في خير وعلى خير ويقرب منكم كل خير يبعد عنا كل شر ومصر. نسأل يا رب لنا ولكم زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وصحة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند المغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمان من العذاب وجواب ونصر المصيب من الجنة. نسأل سبحانه وتعالى أن يجعل النظر وجهه الكريم بجاه حبيب محمد الرؤوف الرحيم إنه على كل شيء قدير بجلة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة.
له اليوم بصلي اشراق جماعة قول له قول له صلاة اشراق berjamaah. Beliau mengajak kita hari ini untuk sholat isyraq dengan cara berjamaah.